शहर लाहौर के मौसम की तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है और बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश के साथ तेज हवाओं का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल, गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। बारिश से दर्जा हरारत में भी कमी हो गई है। तो अबे रहमत बरस रहा है शहर लाहौर में। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद से मौसम भी खुशगवार हो गया है और बारिश के साथ तेज हवाओं का सिलसिला भी शुरू है। गर्मी के सताए सुख का सांस लिया है क्योंकि बारिश की वजह से दर्जा हरारत में भी कमी हो गई है। तो मुतअद्दिद इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। फैसल टाउन, मॉडल टाउन के गिरदोनवाह में भी बादल बरस पड़े हैं। बारिश से तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। हब्स और गर्मी का जोर टूट गया है। बिल्कुल, गर्मी का जोर जो है वो शहर में टूट चुका है और मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हो रही है। और आपको बताएं कि हब्स में भी इजाफा हो चुका था। गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी जिसके बाद गर्मी का आज जोर टूटा है और महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई की जा रही थी। आज अब्र रहमत बरसा है और दर्जा हरारत में वाज़े कमी हुई है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और जो शहरियों का मूड भी है वो भी इस बारिश के साथ खासा बेहतर हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मॉडल टाउन, फैसल टाउन, लिबर्टी, गुलबर्ग और दीगर इलाकों में तेज़ बारिश जारी है। शहरी गर्मी का जोर टूटने से खुश हो चुके हैं। उसवा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे मौसम का इस वक्त क्या अहवाल है और महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद क्या पेशगोई की जा रही है बारिश के हवाले से। बताइएगा उसवा। जी बिल्कुल, जहां आज सुबह से शदीद धूप और हब्स के बारिश शहरियों के जो चेहरे हैं वो मुरझाए हुए थे, वहीं पे अब यकदम मौसम बदलने से, शदीद खूबसूरत हवाएं चलने से जो है वो शहरियों के मौसम खुशी से खिलखिला उठे हैं। मेरे पीछे भी अगर आप देख सकती हो, इस वक्त मैं मॉडल टाउन में मौजूद हूँ और यहाँ पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। पहले हल्की हल्की जो है वो हवा चलना शुरू हुई, फिर आंधी आई और फिर अब जो है वो मूसलाधार बारिश हो रही है। मुख्तलिफ इलाकों में शहर के जो है वो इस तरह से बारिश हो रही है। गुलबर्ग में लिबर्टी चौक, साथ ही साथ कसूर रोड और इस तरह के मुख्तलिफ इलाके, मॉडल टाउन और इतराफ के इलाकों में जो है वो शदीद बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। और अब महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो ये भी पेशन गोई की जा रही है कि दिन भर इस तरह से मूसलाधार बारिश जो है वो वक्फे से जारी रहेगी। लाहौर के वासियों के लिए जो है ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। गुज़िश्ता कई रोज़ से शदीद गर्मी के बारिश जो है वो और हब्स के बारिश तमाम जो है वो काफ़ी परेशान नजर आ रही थी और आज बारिश ने जो है वो गर्मी का बार जो है वो तोड़ दिया है, जिसके बारिश अब जो है वो शहरियों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन महसूस जो है वो सिर्फ 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जा रहा है, जिसके बायस खांसी जो है वो तपिश में कमी महसूस की जा रही है और हवा जो है वो अब तेज चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, जिसके बायस अब खासी खुश नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उसका हमारे साथी और मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। अभी आपको बताएं, PMTA ने नए मैस ट्रांजिट रूट्स के लिए हुकूमत को फिजिबिलिटीज रिपोर्ट्स के पीछे लगा दिया। 2005 की स्टडी में तयशुदा रूट्स की दोबारा स्टडी करने पर करोड़ों रुपए लगा दिए। 2005 से 7 तक मैस ट्रांजिट के रूट्स पर करोड़ों लगाकर जामे स्टडी की गई। स्टडी में मेट्रो बस ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन और पर्पल लाइन का रूट तय किया गया। 2011 में मेट्रो बस, 2015 में ऑरेंज लाइन शुरू की गई। इस हवाले से मजीद डिटेल्स जानेंगे। दुर्रे नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर्रे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने हुकूमत पंजाब को मेगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए अब फिजिबिलिटी रिपोर्टों के पीछे लगा दिया है। हालांकि देखा जाए तो 2005 में एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई थी। लाहौर का मास ट्रांजिट जो एक मंसूबा था जिस पे स्टडी की गई थी, करोड़ों रुपए लगा के वो स्टडी की गई और उसमें 4 रूट डिफ़ाइन किए गए, जिसमें ऑरेंज लाइन था, मेट्रो बस की जो रूट था और इसके साथ साथ ब्लू और पर्पल लाइन थी। अब 2005 में करोड़ों रुपए लगा के वो स्टडी जब कर ली गई तो 2011 में, 2015 में 2 रूट जो हैं वो बना लिए गए। 2011 में मेट्रो बस का रूट बनाया गया उसी स्टडी पे, 2015 में ऑरेंज लाइन का रूट बनाया गया उसी स्टडी को सामने रखा गया। अब जब पंजाब हुकूमत में मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत दोबारा आई है तो दोबारा से पर्पल और ब्लू लाइन की बात की गई। तो हदूद अरबा भी लाहौर का वही है, सड़कें भी वही हैं, रूट भी वही है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने दोबारा करोड़ों रुपये लगा के ज़राए के मुताबिक फिजिबिलिटी तैयार करना शुरू कर दिया है और वक्त का ज़िया हो रहा है और बल्कि उसमें वक्त भी ज़ाया हो रहा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। ज़राए के मुताबिक, महकमा खजाना ज़राए के मुताबिक एक फिजिबिलिटी में कम अज़ कम जो है 20 से 25 करोड़ रुपए लागत आती है, जो पहले भी ज़ाया किए जा चुके हैं और अब भी मज़ीद ज़ाया करके दोबारा वही काम किया जा रहा है। फिजिबिलिटी पे रिपोर्ट बनाई जा रही है। दुर्रे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।
اور ابھی آپ کو بتائیں گرینڈ ٹیچرز الائنس پنجاب کے زیر اہتمام صوبہ بھر میں احتجاجی تحریک جاری ہے۔ آج سے تعلیمی اداروں میں تعلیمی بائیکاٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں جزوی طور پر تعلیمی بائیکاٹ کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جنید ریاض سے۔ جنید اپڈیٹ کیجیے۔ گرینڈ ٹیچر الائنس کے زیر اہتمام جو احتجاجی تحریک ہے اس کا سلسلہ جاری ہے اور تعلیمی بائیکاٹ کا سلسلہ بھی مختلف اضلاع میں جاری ہے۔ لاہور کی اگر بات کی جائے تو لاہور میں بھی جزوی طور پر تعلیمی سرگرمیوں کا بائیکاٹ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اسی والے سے ہم بات کریں گے پنجاب ٹیچر یونین کے صوبائی صدر کاشف شہزاد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی کیسے دیکھتے ہیں، کیوں نہیں حکومت آپ کے مطالبات مان رہی؟ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ محکمہ اسکول ایجوکیشن منسٹر صاحب اور جو بھی لوگ ہیں ان کی بے حسی ہے کہ وہ اساتذہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ گرینڈ ٹیچر الائنس کے پلیٹ فارم سے کل رات گئے تک دھرنا جاری رہا۔ اس کے بعد تحریک کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے اندر مختلف اضلاع کے اندر تعلیمی بائیکاٹ جو ہے وہ مکمل طور پر ہو رہا ہے اور لاہور کے اندر جزوی طور پر ہے۔ لاہور کے اندر بھی مرحلہ وائز یہ مکمل ہو جائے گا اور کارروائی ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، کارروائیوں کا کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے اور یہ انشاءاللہ احتجاجی تحریک کا پہلا مرحلہ تھا، اب یہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ حکومت کو اساتذہ کے مطالبات ماننے پڑیں گے۔ جی، ہم نے بات سنی کاشف شہزاد چودھری کی کہ ان کا کہنا ہے کہ اساتذہ کے مطالبات حکومت کو ماننا پڑیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ مرحلہ وار تحریک چلائی جا رہی ہے، اسی وجہ سے لاہور میں جزوی طور پر اور پھر دوسرے مرحلے میں اور تیسرے مرحلے میں بھی جو ہے یہ تحریک جائے گی اور 5 تاریخ کو جو کہ یوم اساتذہ ہے اس دن بھی یوم سیاہ کے طور پر یہ منائیں گے اور بھرپور پریس کلب کے باہر پنجاب بھر کے جو پریس کلب ہیں ان کے باہر احتجاجی دھرنے اور جلوس نکالے جائیں گے۔ جی جنید، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ تھانہ مصطفیٰ ٹاؤن میں شہریوں کو غیر قانونی حراست میں رکھنے کا معاملہ۔ ہائی کورٹ میں مصطفیٰ ٹاؤن پولیس کی حراست سے شہریوں کی بازیابی کا کیس کا یہ معاملہ ہے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ سمیت دیگر پولیس افسران پیش ہوئے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان اصغر عدالت میں پیش ہوئے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران، ڈی آئی جی عمران کشور سمیت دیگر افسران بھی پیش ہوئے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران اور ڈی آئی جی عمران کشور بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان اصغر اور آپریشنز فیصل کامران کی کارکردگی پر اظہار ناراضگی۔ عدالت کی سی سی پی او کو معاملات خود دیکھنے اور پولیس افسران کو عدالت میں سچ بولنے کی ہدایت۔ اور عدالت نے سی سی پی او سے مکالمہ کیا کہ آپ ڈی آئی جیز آپریشنز اور انویسٹیگیشن ونگ کے سربراہ ہیں، سی سی پی او صاحب معاملہ خود دیکھیں، ان کو بتا دیں عدالت میں جھوٹ نہیں بولنا۔ مزید کیا ریمارکس دیے گئے جسٹس علی ضیاء باجوہ کی جانب سے، تفصیلات بتائیں گے ملک اشرف۔ جی ملک اشرف۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں تھانہ مصطفیٰ ٹاؤن پولیس کی حراست سے شہری کو غیر قانونی کیس میں کیس کو متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے، جس میں سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ، ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران، ڈی اے جی انویسٹیگیشن ذیشان اصغر، ڈی اے جی جو سی اے ہیں عمران کشور سمیت دیگر پولیس افسران پیش ہوئے ہیں۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے دونوں ڈی اے جی انویسٹیگیشن اور ڈی اے جی آپریشن دونوں کی کارکردگی پر اظہار ناراضگی کیا اور سی سی پی او سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دونوں آپریشن اور انویسٹیگیشن ونگ کے سربراہ ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان پہ بار بار پیش کے باوجود آپ کو بلوانا پڑا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ آپ کو درست بات نہیں بتا رہے۔ مزید جسٹس علی ضیاء باجوہ نے یہ بھی ریمارک دیے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ عدالتوں میں ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ عدالت نے دونوں ڈی اے جی کی کارکردگی پہ سخت اظہار ناراضگی کیا۔ جب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو تمام پولیس افسران عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے سی سی پی او سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن ذیشان اصغر اور ڈی اے جی فیصل کامران جو ہے وہ اس کیس میں پیش ہو چکے ہیں، 2 مرتبہ پیش ہوئے، لیکن بدقسمتی سے پھر بھی آپ کو بلانا پڑا۔ معاملات خود دیکھیں اور ان کو بتا دیں کہ عدالتوں میں ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ ڈی اے جی آپریشن اور ڈی اے جی انویسٹیگیشن کے سربراہ ہیں، دونوں لگتا ہے کہ آپ کو درست بات بتانے کو تیار نہیں ہیں۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران کے عدالتوں میں پیشی کے موقع پہ خاموش رہنے پر بھی اظہار ناراضگی کیا اور ڈی اے جی آپریشن سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ جب بھی پیش ہوتے ہیں خاموش رہتے ہیں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ جس پہ وہ آج بھی ڈی اے جی آپریشن جو ہے مسلسل خاموش رہے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے دوران سماعت ایس پی آپریشن صدر ڈاکٹر غیور کی تعریف بھی کی اور کہا کہ آپ اچھے آفیسر ہیں، لیکن آپ کے تھانے میں یہ کیا ہو گیا؟ سی سی پی لاہور بلال صدیق کمیانہ نے جواب دیا کہ معاملہ میرے علم میں ہے اور ایس ایچ او سمیت دیگر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اور ان کو بتا دیا ہے کہ عدالتوں میں ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ سے جسٹس علی ضیاء باجوہ نے مزید ریمارکس ان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ
SHM ने 5 रोज तक। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आपने तफसीलन अपडेट किया। अभी आपको बताएं कुरियर कंपनीज की नंबर प्लेट्स और रजिस्ट्रेशन कार्ड्स और फाइल्स की डिलीवरी में ताख़ीर की शिकायत। महकमा एक्साइज ने कुरियर कंपनी से जांच छुड़वाने की ठान ली है। शहरियों को मोटर ब्रांच के मुतल्लिका कवायफ और ट्रांजैक्शन के लिए 2 वे सर्विसेज देने का फैसला किया गया है। अली साही हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अली साही। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से लाहौर समेत पंजाब भर में जितनी भी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं या उनके कार्ड्स के लिए अप्लाई किया जाता है, तो उनकी तमाम जो फाइल्स हैं, नंबर प्लेट्स और उनके जो स्मार्ट कार्ड्स हैं, उनकी फराहमी के लिए कोरियर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जिसमें मौजूदा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पोस्ट ऑफिस के साथ है, लेकिन इसमें खातर खा नताइज हासिल नहीं हो रहे और रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों शहरियों की जानब से शिकायत मौसूल हो रही थी कि उनके कार्ड्स और उनकी फ़ाइल जो हैं बार वक्त उन तक नहीं पहुंचती। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए महकमा एक्साइज की जानब से 2 वे सर्विसेज देने का फ़ैसला किया गया है, जिसमें शहरी मोटर ब्रांच के मुतलका अगर अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं या अपना नया कार्ड बनवाना देना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन सिस्टम में बाकायदा तौर पर 2 ऑप्शन दी जाएंगी। एक तो वो ख़ुद अपनी गाड़ी को रजिस्टर करवाकर अपने कवायद वसूल करना चाहते हैं या किसी कोरियर कंपनी के ज़रिए ये तमाम काम करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए मुंतखब करदा 5 से 6 कोरियर कंपनीज़ के नाम दिए जाएंगे, जिनको सेलेक्ट किया जाएगा और वही तमाम ट्रांजैक्शंस करवाएंगी। पोस्ट ऑफिस की जो बड़े पैमाने पर कार्ड्स की डिलीवरी में ताख़ीर है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए महकमा एक्साइज का जाना जल्द इस पर इश्तिहार देने का भी फैसला किया गया है और आइंदा किसी भी कोरियर कंपनी के साथ ना करने का फैसला किया गया है। ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला की पंजाब भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म। मखदूश और खस्ता हाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आला की स्कूलों की सफाई सुथराई बारे चेकिंग की हिदायत। मुझे यकीन है कि कुछ सालों में शिकायत बरकरार नहीं रहेंगी, वज़ीर आला की जानिब से ये कहा गया। तो वज़ीर आला ने पंजाब भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म दिया। मखदूश और खस्ता हाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत जारी की। वज़ीर आला ने स्कूलों की सफाई सुथराई बारे चेकिंग की भी हिदायत दी है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मुझे यकीन है कि कुछ सालों में शिकायत बरकरार नहीं रहेंगी। तो वज़ीर आला पंजाब भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का उनकी जानिब से हुक्म दिया गया है। मखदूश और खस्ता हाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत जारी की, जबकि वज़ीर आला की स्कूलों की सफाई सुथराई बारे चेकिंग की भी हिदायत सामने आई। वज़ीर आला की पंजाब भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म सामने आ गया। मखदूश और खस्ता हाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत की गई है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने स्कूलों की सफाई सुथराई बारे चेकिंग की भी हिदायत जारी की हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि मुझे यकीन है कि कुछ सालों में शिकायत बरकरार नहीं रहेंगी और इस हवाले से उन्होंने स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म दे दिया है और कहा है कि मखदूश और खस्ता हाल इमारतों में बने स्कूल सील किए जाएं। और अभी आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव्स बराए हेल्थ रिफॉर्म्स का इजलास हुआ। इजलास में मरीजों के घरों तक अद्वियात की फराहमी, दीगर हेल्थ रिफॉर्म्स का जायजा लिया गया। सूबे भर में बीमारियों का डाटा हासिल करने के लिए हेल्थ सर्वे जल्द शुरू करने का फैसला। वर्टिकल प्रोग्राम्स के 5 साला रोड मैप के लिए टेक्निकल माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी कायम करने की तजवीज़ दी गई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि वर्टिकल प्रोग्राम्स को खुद कफील बनाया जाएगा और फ्री होम डिलीवरी मेडिसिन को रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जा रहा है। मरीजों के घरों तक अद्वियात की फराहमी का मुकम्मल रिकॉर्ड डिजिटलाइज कर दिया गया। और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने यह भी कहा कि मई से अब तक 85,000 से ज़्यादा मरीजों के घरों तक मुफ्त अद्वियात पहुँचाई जा चुकी हैं। तो सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव बराए हेल्थ रिफॉर्म्स का ये इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13 नए मॉडल बाजार बनाने का फैसला। जिन अजला में बाजार मौजूद नहीं है वहाँ मॉडल बाजार बनेंगे। हसन अली हमारे साथ हैं, इस इजलास का मज़ीद अहवाल उनसे जान लेते हैं। जी हसन अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास जो मुनक़िद किया गया। इजलास में पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13 नए मॉडल बाजार बनाने का फैसला किया गया। ये मॉडल बाजार इन अजला में बनेंगे जहाँ ये बाजार मौजूद नहीं और काबीना की मंजूरी के बाद नए मॉडल बाजार बनाने का प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। 13 में
بازار بنانے پر 3 ارب روپے کی لاگت جو ہے اس کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جبکہ یہ بازار جو ہیں یہ مظفر گڑھ، منڈی بہاؤدین، اوکاڑا، ناروال، چنیوٹ، تھانے وال، چنیا، پتو کی، وزیر آباد، شرپور، چلم اور جڑا والا میں جو بنائے جائیں گے، جبکہ اس حوالے سے چودھری حسین کا کہنا تھا کہ ماڈل بازار عوام کو ریلیف کی فراہمی کا بڑا ذریعہ ہے، جبکہ ماڈل بازاروں میں معیاری اشیاء ضروری رعایتی نرخوں پر مل رہی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہزاروں افراد کا روزگار بھی ان ماڈل بازاروں سے وابستہ ہے، اور نئے ماڈل بازار بننے سے مزید لوگ مستفید ہوں گے اور روزگار کے نئے موقع پیدا ہوں گے۔ جی حسن علی، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ نواب ٹاؤن لاہور اسمارٹ پولیس اسٹیشن کے لیے 57 ملین روپے جاری کر دیے گئے۔ محکمہ خزانہ نے وزیر اعلیٰ کے کسان کارڈ کے لیے 311 ملین روپے جاری کیے ہیں۔ زرعی گریجویٹ انٹرنشپ پروگرام کے لیے 302 ملین روپے جاری، جبکہ محکمہ خزانہ پنجاب نے یہ بجٹ آن لائن کر دیا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں، نواب ٹاؤن لاہور اسمارٹ پولیس اسٹیشن کے لیے 57 ملین روپے جاری کیے گئے ہیں محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے، اور محکمہ خزانہ نے وزیر اعلیٰ کے کسان کارڈ کے لیے 311 ملین روپے جاری کیے ہیں۔ مانیٹرنگ انچارج سروسز ہسپتال ملک سیف الملوک کھوکھر کا سروسز ہسپتال کا دورہ۔ اراکین اسمبلی ملک شہباز علی کھوکھر اور ملک خالد کھوکھر ان کے ہمراہ موجود تھے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس دورے کا راؤ دلشاد حسین سے۔ جی راؤ دلشاد۔ موجود ہیں سروسز ہسپتال اور سروسز انسٹیٹیوٹ میں، یہاں کا دورہ کیا ہے ملک سیف الملک کھوکھر نے، جبکہ تمام نہ صرف مسائل کا جائزہ لیا بلکہ ہسپتال انتظامیہ اور سمز کی انتظامیہ کی جانب سے درپیش مسائل پر کھل کر اظہار خیال کیا گیا۔ اسی پر بات بھی کرتے ہیں۔ مقصد بتائیں گے آپ کا دورہ، اس سے بہتری کی کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی بہتری آئے گی اس سے، کیونکہ مسائل تو ہیں سرکاری اسپتالوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے زندگی مسائل تو رہنے ہیں، الحمدللہ میں نے جو ہاسپٹل آ کے دیکھا ہے بہت اچھا سسٹم ہے۔ تو پہلے بھی سنا تھا کہ بہت اچھا، لیکن مزید آ کے میں نے دیکھا تو بہت اچھا ہے۔ میرے خیال میں پورے اداروں میں بہت اچھا سسٹم چل گیا جس دن سے مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب بنی ہے۔ جی مقصد واقعی بہتری آئے گی؟ جی انشاءاللہ بلکہ بہتری نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے جی سی ایم صاحبہ کا بارشیں ہوتی ہیں تو ہماری ڈیوٹی ایم پی صاحب نے کہ آپ نے حلقے میں رہنا ہے، اپنے گھر میں نہیں بیٹھنا، تو ہماری یہ ڈیوٹیاں پہلی دفعہ زندگی میں ہوا کہ جو منیٹرنگ انچارج ایم پی صاحبان لگے ہیں تو ہر ہاسپٹل کو، تو اس لیے کام تو بہتر ہو رہا ہے۔ جی کام بہتر ہو رہا ہے، واقعی ملک صاحب ہو رہا ہے۔ الحمدللہ جی، یہ سی ایم کا ویژن ہے اور الحمدللہ انہوں نے پوری ٹیم کو، پورے ایم پی اے کو ایکٹیو کر دیا ہے۔ ایکٹیو ہو گئے جی ایم پی اے۔ کیا امید کرتی ہیں کہ واقعی یہاں پر ایک بیڈ پہ 2 پیشنٹ نظر نہیں آتے؟ دیکھیں جی، یہ ہے کہ ایک ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہمیں اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ ہم ملک صاحب کے، ملک سیف الملک کھوکھر صاحب کے، ان کی ٹیم کے بہت ہی مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا ٹائم دیا اور ہمیں ہمارے اداروں کو اتنی بڑی عزت بخشی۔ ڈاکٹر زائرہ خانم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جتنی ہمت ہے اس سے بڑھ کر کام کریں گے، اور آبجیکٹیو یہی ہے کہ پیشنٹس کی ویلفیئر کو نظر رکھا جائے۔ بہت شکریہ راؤ دلشاد حسین۔ استحکام پاکستان پارٹی کو متحرک کرنے کا فیصلہ، مرکزی قیادت نے پنجاب کی قیادت کو نئی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں، حسن علی سے جان لیتے ہیں۔ جی حسن علی۔ بالکل، استحکام پاکستان پارٹی کی قیادت کی جانب سے جو ہے وہ پنجاب کی قیادت کو جو ہے وہ نئی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور نئی ہدایات کے مطابق جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی آئندہ ماہ سے جو ہے وہ پنجاب بھر میں ورکر کنونشنز جو ہے اس کا انعقاد کرے گی، اور اس کی تیاریوں کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کر دیا گیا ہے پارٹی قیادت، پنجاب کی قیادت کو، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی کی قیادت نے، جو پنجاب کی قیادت ہے، اس کو یہ بھی کہا ہے کہ فوری طور پہ جو تنظیم سازی ہے اس کا عمل جو ہے وہ پنجاب کے دیگر اضلاع میں مکمل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ممبرشپ مہم ہے اس کا انعقاد جو ہے وہ بھی آئندہ ماہ سے کیا جائے، تاکہ پارٹی کو ایک مرتبہ پھر سے مضبوط کیا جا سکے اور ایک مرتبہ پھر جو ہے پارٹی متحرک ہو سکے۔ اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کی جو مرکزی قیادت ہے وہ آئندہ ماہ ہونے والے ورکر کنونشنز میں خصوصی طور پہ جو ہے وہ شرکت کرے گی، اور پارٹی کا جو منشور ہے اور عوامی خدمت جو پارٹی کی جانب سے کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے خصوصی طور پہ جو ہے وہ عوام کو آگاہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، حسن علی ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ شہر کے اوپن مارکیٹ میں مہنگائی گرا فروشی نے کم آمدنی والے طبقے کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ دالیں، گوشت، دودھ، دہی، پھل، سبزیاں سب مہنگے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں شہزاد خان ابدالی سے۔ شہزاد، آگاہ کیجیے مارکیٹ ریٹس کے حوالے سے۔ بالکل، شہر کی اوپن مارکیٹ کی اگر آج کے حوالے سے بات کی جائے تو شہر کے اندر گراں فروشی اور مہنگائی نے کم آمدنی والے طبقے کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو
सब्जियों, फलों, दूध, दही और गोश्त की सरकारी रिलीज जारी की गई है। इसके मुताबिक शहर के किसी भी हिस्से में अमल दरामद नहीं हो रहा। हर शहर के तमाम इलाकों के अंदर दुकानदारों ने अपने अपने रेट मुतय्यन कर रखे हैं। दूध की सरकारी कीमत 160 रुपये फी लीटर, 100 रुपये फी लीटर जो है वो बेचा जा रहा है। इसके अलावा दही की सरकारी कीमत 180 रुपये है, जबकि दही 220 से 240 रुपये फी किलोग्राम में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह गोश्त की अगर बात करें तो सरकारी कीमत मटन की 1600 रुपये फी किलोग्राम है और मटन 2400 रुपये से लेकर 2700 रुपये फी किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जो बीफ है उसकी सरकारी कीमत 800 रुपये है और ये 1000 से 1200 रुपये फी किलोग्राम के दरमियान बेचा जा रहा है। इस तरह दालें, फल और सब्जियां जो हैं वो भी अपना मुकर्रर कीमतों से इजाफी कीमतों पर बेची जा रही हैं। किराने की दुकानों पे, जनरल स्टोरों पे, डिपार्टमेंटल स्टोरों की बात करें तो वहाँ पे भी दालें 10 रुपये से लेकर 50 रुपये इजाफी कीमतों पर बेची जा रही हैं, जबकि जो फल हैं जिसमें केला, इसके अलावा नाशपाती और दीगर फल जो हैं वो शामिल हैं, वो भी 50 रुपये से लेके तकरीबन 150 रुपये फी किलोग्राम ज़ायद कीमत उनकी भी वसूल की जा रही है और यही हाल सब्जियों की कीमतों का है। जी। हज़रत फ़खरुद्दीन अल मारूफ हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का आगाज़। उर्स तक़रीबात का आगाज़ मज़ार शरीफ पर रस्म चादर पोशी की अदायगी से हुआ। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ हैं। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत फ़खरुद्दीन अल मारूफ हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज़ मज़ार शरीफ पर रस्म चादर पोशी की अदायगी से हो गया है। रस्म चादर पोशी की तकरीब में सेक्रेटरी हुकाम पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी समेत ज़ायरीन और अक़ीदतमंद शरीक हुए हैं। तकरीबात में क्या क्या शामिल है, महकमा औक़ाफ़ व मज़हबी अमूर पंजाब की जानिब से आने वाले ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों में लंगर समेत दीगर जो इंतज़ामात हैं इनको किस तरह मुकम्मल किया जाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजर दरबार ज़ाहिद इकबाल। उनसे बात करते हैं। ज़ाहिद साहब, मुझे बताइएगा, आज उर्स का बाकायदा आगाज़ चादर पोशी की तकरीब से हो गया है। उर्स तकरीबात में क्या क्या शामिल हैं, कितनी ग्रांट मुख्तस की गई है और आने वाले जो ज़ायरीन और अक़ीदतमंद हैं उनको क्या क्या सहूलियात यहाँ पे दस्तयाब? आज हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी के 1016वें उर्स की बाकायदा तकरीबात का आगाज़ हो गया है। इसमें सबसे पहले जनाब ने ये जो उर्स ग्रांट है हमारी वो 1.5 लाख है, लेकिन हमारी स्पेसिफिक भी इस पर ग्रांट मंजूर की गई है जो तकरीबन 3 लाख के करीब है। और ज़ायरीन के लिए लंगर का इंतज़ाम किया गया है राउंड द क्लॉक। और ये 3 रोज़ा तकरीबात में आज जिसकी चादर पोशी से आगाज़ हो चुका है, इसमें हमारी महाफिल शामिल है। यहाँ पे इसके अलावा मुख्तलिफ लोग टोलियों की शक्ल में तशरीफ़ लाएंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से औक़ाफ़ ने भी अपनी टीम मुतय्यन की है, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि एसपी सिटी साहब का कि उन्होंने यहाँ पे पुलिस ने बैरियर्स भी लगाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ज़ाहिद इकबाल जो कि मैनेजर हैं दरबार के। उन्होंने बताया है कि औक़ाफ़ की जानिब से भी आने वाले ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों के लिए जो सिक्योरिटी इंतज़ामात किए गए हैं वहाँ पर रज़ाकार तैनात हैं। दूसरी जानिब पुलिस के मुसल्लह एहलकार दाखिली रास्तों पर मामूर किए गए हैं जो आने वाले ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की जामा तलाशी के बाद उनको अहाता दरबार में जाने की इजाज़त दे रहे हैं। ठीक है शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया।